Our land. Our land. Our land. Our land. We win. We win. We win. Our land. Our land. Our land. Our land. Bisa kita bangun motor menjadi kereta makanya. Bisa kita bangun motor menjadi kereta makanya. Ayo kita coba चलेगा ayo kita coba चलेगा Ibrahim Raji National Implement makanya Ibrahim Raji National Implement makanya ayo kita coba ayo kita coba We won! We won! We won! Tiriha! 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 Bangladesh! Bangladesh! Foreigners! 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 Bangladesh! 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 Foreigners! Foreigners! Ini kalau nama turun dari kereta makanya. Ini kalau nama turun dari kereta makanya. Ayo kita coba. Ayo kita coba. Ayo kita coba. We won. We won. We won. We won. This is the development that is justice matter. This is the development that is justice matter. Ayo kita coba. Ayo kita coba. Tripura Bidesina Naraya. Tripura Bidesina Korasapana Naraya. Tripura Bidesina Korasapana Naraya. Bangladesh Korasapana Naraya. Adani Panera Tripura Korasapana Naraya. Tripura Adani Panera Korasapana Naraya. We won justice. We won justice. We won justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Bicara dalam mana bertalai dan mendaki-daki. Terutama justice kali ini banggakan. Justice marah. Bicara dalam mana bertalai justice marah. Bicara dalam mana bertalai mendaki di rumah kerana ini bangga justice makanya. Ayo coba. We won justice. We won justice. We won justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. We won justice. We won justice. We won justice. Sini Sabah. Sini Sabah. Sini Sabah. Sini Sabah. Sini Sabah. Sini Ha. Sini Sasa. Sini Ha. Sini Sasa. Sini Ha. Sini Sasa. Sini Ha. Sini Sasa. We won justice. We won justice. We won justice. We won justice. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Foreigners. Go back. Foreigners. Go back. Immigrant. Go back. Go back. Foreigners. Go back. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. We won justice. We won justice. We won justice. Bisa tidak menanti justice maru. Bisa tidak menanti justice maru. Ayo coba. Tripura nanti lagi implement makanya. Tripura lagi implement makanya. Ayo coba. Ayo coba. We won justice. We won justice. We won justice. We won justice. Bangladesh. Go back. Foreigners. Go back. Foreigners. Go back. Foreigners. Go back. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Bisa tidak memutar mendaki-daki graftar makanya. Bisa tidak memutar mendaki-daki graftar makanya. Ayo coba colena. Ayo coba coleka. Ayo coba coleka. Bangladesh Panera Korasapana Naraya. Bangladesh Panera Korasapana Tamraya. Ayo coba colena. Ayo coba coleka. Bisa tidak menemukan kamera graftar makanya. Bisa tidak menemukan kamera justice makanya. Bisa
কোথাও যাবেন জাস্টিস মারে নাই আইন সবাই চলে আইন সবাই চলে কনভেনশনের কারণে গ্রেপ্তার মাখাইলে কনভেনশনের কারণে গ্রেপ্তার মাখাইলে Go back. বাংলাদেশে চিনি পড়ানো কোথাও খরচ পড়ল না বাংলাদেশের রোগ চিনি বড় কোথাও খরচ পড়ল না খরচ পড়ল না বিশ্বজিৎ দেববর্মা কোথামের ফাঁসি মারো না বিশ্বজিৎ দেববর্মা কোথামের ফাঁসি মারো না বিশ্বজিৎ দেববর্মা কোথামের গ্রেপ্তার মাখাই না এক চলা চলে না আইন চলা চলে না প্রবণতা শিখাই বিদেশি নর দে প্রবণতা শিখাই বিদেশি নর দে এক চলা চলে না বাংলাদেশে চলো কোথামের চল খরচ বলো না international border cross সাইকেলে বিদেশি রলতি প্রায় cross করলে নারগিয়া international border cross সাইকেলে বাংলাদেশি রল cross করলে নারগিয়া সবাই চলেগা আইন সবাই চলেগা দেববর্মা কোথামের ফাঁসি মারো না দেববর্মা কোথামের ফাঁসি মারো না দেববর্মা কোথামের গ্রেপ্তার মাখাইলে দেববর্মা কোথামের গ্রেপ্তার মাখাইনা মাইগ্রেন নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নীলীকরণ গ্রেপ্তার মাখাইলে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বাংলাদেশি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বাংলাদেশি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বাংলাদেশি
বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না নাগরিক মঞ্চের লিডার গ্রেপ্তার মাখায় না কনভেনশনের লিডার গ্রেপ্তার মাখায় না নাগরিক মঞ্চ গো বে নাগরিক মঞ্চ গো বে নাগরিক মঞ্চ গো বে নাগরিক মঞ্চ গো বে বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না হাতে চলে খা আইন চলে খা তীব্র হাওয়া এনার্জি খাইয়ে বিদেশি নড়তে তীব্র হাওয়া বিদেশি নড়তে বাংলাদেশি ফাইলে তীব্র হাওয়া নড়ছে তীব্র হাওয়া ইন্টারনেটে বড় ক্রস খাই পেলে বাংলাদেশি নড়িয়া তীব্র হাওয়া ইন্টারনেটে বড় ক্রস খাই পেলে বিদেশি নড়িয়া তীব্র হাওয়া এনার্জি মাখাই না তীব্র হাওয়া তাতি কে এনার্জি মাখাই না তীব্র হাওয়া তাতি কে এনার্জি মাখাই না আগে চলে খা আগে চলে খা ইন্টারনেটের ভোটার পরিচয় পেলে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাগরিক মঞ্চ গো ইন্টারনেটের ভোটার পরিচয় পেলে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাগরিক ভোটার মঞ্চ গো কিছু কনভেনশনাল কারণে গ্রেপ্তার মাখায় না কিছু কনভেনশনাল কারণে গ্রেপ্তার মাখায় না বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি গ্রেপ্তার মাখায় না নাগরিক মঞ্চ গ্রেপ্তার মাখায় না কিছু কনভেনশনাল গ্রেপ্তার মাখায় না ভুটানের ভুটানের গ্রেপ্তার মাখায় না ভুটানের গ্রেপ্তার মাখায় না নাগরিক মঞ্চ করবে গ্রেপ্তার মাখায় ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস চলে খা আইন চলে খা বাংলাদেশ ছিল খরচ চাপানো বাংলাদেশ ছিল খরচ চাপানো চলে খা আইন চলে খা ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারলে ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারনা চলে খা কনভেনশনাল গ্রেপ্তার মাখায় না কনভেনশনাল গ্রেপ্তার মাখায় না মঞ্চল গ্রেপ্তার মাখায় না মঞ্চল লিডার গ্রেপ্তার মাখায় না মঞ্চ গো বে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ গো বে চলে খা আইনি চলে খা বিশ্বজিৎ ব্রহ্মপুত্র জমানি গ্রেপ্তার মাখায় না গ্রেপ্তার মাখায় না চলে খা আইনি চলে খা ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না ব্রহ্মপুত্র জমানি জাস্টিস মারে না বাংলাদেশের লোক খরচ চাপানো নারিয়া ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার কোথায় পেলে তীব্রাহানি বাংলাদেশ লোক খরচ চাপানো নারিয়া এনার্জি মাখায় না চাকরি কে এনার্জি মাখায় না চলে খা চলে খা চলে খা তীব্রা সরকার বাংলাদেশ
বাংলাদেশি সরকার বাংলাদেশি সরকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা ও বাংলাদেশি নো খরচ সপন নারুয়া ত্রিপুরা ও বিদেশি নো খরচ সপন নারুয়া ত্রিপুরা ও এনআরসি খাই বিদেশি নো নর্দে ত্রিপুরা ও এনআরসি খাই বিদেশি নো নর্দে इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के पानी त्रिपुरा ने बांग्लादेश नो खरच सपना नारया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस खाई पने बांग्लादेश नो त्रिपुरा हो खरच सपना नारया चबा चलेगा चबा चलेगा विश्वजित देबर्मा बुथार जामाने जस्टिस मारना विश्वजित देबर्मा नो बुथार ने गिरफ्तार माखाइना नागरिक सुरक्षा मंच ने लीडर ने गिरफ्तार माखाइना चबा चलेगा आईन चबा चलेगा बांग्लादेशे We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Bisa tidak mana pertahanan bagi diktator makanya. Bisa tidak mana pertahanan bagi diktator makanya. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. We want. We want. We want. We want. Our land. Our land. Our land. Our land. We want. We want. Bisa tidak mana pertahanan justice maro no. Bisa tidak mana pertahanan justice maro no. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Bisa tidak mana pertahanan bagi diktator makanya. Bisa tidak mana pertahanan bagi diktator makanya. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Tiniha. 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 Tini dafa. Tibra dafa. Tibra dafa. Tini sama. Tini sama. Tini sama. Tini sama. We want justice. 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 Bangladeshi. Bangladeshi. Foreigner. Foreigner. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Bisa tidak mana justice mana no. Bisa tidak mana justice mana. Bisa tidak mana justice mana. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Tibra hawa bilasina khassa banana ya. Tibra hawa bilasina khassa banana ya. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Tibra hawa sina sana ya. Tibra hawa sina mana ya. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. Tibra hawa enasi kai dati implement makanya. Tibra hawa enasi dati implement makanya. Ayo kita baca leka. Ayo kita baca leka. We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Bisa tidak mana pertahanan bagi diktator makanya. Bisa
বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Siniha. Sinisasa. Siniha. Sinisasa. Siniha. Sinisasa. Sininoha. Ayolası. Sibranova. Ayolası. Sibranova. Ayolası. Sinisova. Biden. Sinisova. Biden. Sinisova. Biden. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার খায় নাই আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় না আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় না আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে খা আইনি সবাদ চলে খা আইনি সবাদ চলে খা হাতানি ফাইনে রকম খরচা পানো ত্রিপুরা হাওয়া না রাইয়া হাতানি ফাইনে রকম খরচা পানো ত্রিপুরা হাওয়া না রাইয়া আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে না ত্রিপুরা মেনাসি চাহিয়ে त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए त्रिपुरा में एनआरसी नो संगदा के जेम काया नि जरा नांगो त्रिपुरा में एनआरसी संगदा के जेम में माखाय नय आइकत्व बाद चले ना आइकत्व बाद चले ना आइकत्व बाद चले ना বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় আইকত্ব বাদ চলে না আইকত্ব বাদ চলে খা আইনি সবাদ চলে খা বিশ্বজিৎ দেববর্মা জাস্টিস মারো নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা জাস্টিস মারো না আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রধানের অনুদায়ী গ্রেপ্তার মাখায় নয় আইকত্ব বাদ চলে খা আইকত্ব বাদ চলে খা আইনি সবাদ চলে খা বাংলাদেশে go back go back 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 we want justice we want justice we want justice our land our right our land our right our land our right Okay. Ito sa tala. May tar sa tala. Ito sa tala. Ito sa tala. May tar sa tala.
Ôi cho tôi một cái thôi ơi. Start. Excuse me. You know, a question to me though. He spot to death in the Pani Sagar area, because this is very sad for us. Our Tripura people, still 71 years running, people are killing, murdering, raping, but still we are not getting the justice, right justice for us. We are just looking for the right justice the government should give to us, because our land we cannot suffer anymore. We cannot bear anymore such kind of discrimination in our society, in our land. We feel like in our state, we feel like foreigners. Our foreigners are like that become owners. They are the landlord. They are they behave like they are a king, and we become a slave. Just like that, we are living in Tripura. Our indigenous people, you just see people around here in ADC area. There is no development. There is no proper road. There is no any water supply. There is no good school. There is no college. There is no medical college. There is not a good hospital. Like that, we are suffering. Now, just continuously they are discriminating us and giving not just justice for us. We're just looking for our justice and our right. The government should give us justice, and we are especially for our Bishwajit Debbarma. For him, we are looking for justice, and culprits should get the right punishment, and government should identify them and punish them according to the law. And I want to appeal our government to just arrest all those who are leading them, like Nagorik Suraksa Monch and Miju Convention. Their leaders should get arrested because of their leadership only. Our beloved late Bishwajit Debbarma, he died on the spot. Bishwajit Debbarma is nothing to do with them. He is not provoking them, but they are brutally, they kill him. We are very sad for that. That's why we are protesting. We call strike today, just to show our demanding for his justice only. Thank you so much. Hambai, ini sung Hanai 21 तारिख November sini Sengkrak Takuk fireman sini Bishwajit Debbarma je butharjakmani obono tui sung tini 25 November sini sung 12 घंटा ni bangai TPF ni bakhakte sung bon kobokka tamni bagi bon kobokka ke je Bishwajit Debbarma je butharjakmani abo jotono sung lokha abo hai selengma singsa je butharmung abo butharjakmani justice manani bagi sung tini 12 घंटा
सारा त्रिपुरा स्ट्राइक सेंथुमो अल त्रिपुरा बन खाइजाखा ते जे बुथार नायरनो आइननि अनुसारे अ हाव आइन तङै बरनो बाहायखि याकारिनाय आबा आइननि बिसिंथि बरनो मारमनाय ग्रेप्तार माखायनाय नांखि फांसि मारनाय जेव माहाय अपराधी जे खाइमानि आबो बेलाय लासिमा सिंसांका त्रिपुरा सरंनि साकाओ जे अन्याय अपराध खाइमानि आबोनो जों कोनो मतेफोनो जों सह्य खालायमालिया आबोनि बागै ते बनि जास्ति पुरापुरि मारनाय आबोनो तैनो जों तिनि जे आरो दुई संगठन मिलिवै जों आरो जों आंदोलन खाइमानि नुगो काइसा के नागरिक सुरक्षा मंच बेगतै काइसा के मिजो कन्वेंशन और दुई दल राजनीति बा संगठन बरनि जे साथायखलायो जे जागाओ रियां शरणार्थी बरनि सेटलमेंट स्टेट गवर्नमेंट गसेजाक इंडिया गवर्नमेंट गसेजाक तांनि तिनि मिजो कन्वेंशन और त्रिपुराहाओ बरु सिनि बरु दफानो सेटलमेंट थानि तांनि बर तिनि ऑब्जेक्शन माखायखा प्लस तिनि जे नागरिक सुरक्षा मंच नों साबो नों तिनरो हानि बेसानो सेटलमेंट खायनानि बागै जे प्रस्ताव बिल पास नि थंजा जे प्रोजेक्ट नि थंजा आपनो ऑब्जेक्शन खायनाय नों साबो मिजो कन्वेंशन नों साबो ते नागरिक सुरक्षा मंच नों साबो आबनि सठिक विचार जों नायो तमंनो नरो सठिक विचार ते नरोनि गसे मंग्रि माइके जों आबनो टोटली ऑल त्रिपुरा नखावै जों तेबो चबा कत खायनाय ते नरोनि जे आंदोलन 144 जे जारी रजा 144 जारी रजा काइसेनि ते काइसे याग्रलाय मैया आसके आइन क्राक तंगमनि परेबो तिनरो प्रशासन तंगमनि परेबो तिनरो होम एफेयार तंगमनि परेबो बाहाय कि तिनि चिनि ताखो खरस सेंक्रा बिश्वजित देबरमा बदि तिनि नाव किफिलपुर बाहाय कि बना आरो आक्रमण खालायमांका बर रायजाते साबो बरनो फान्द खाबनो सप्रांनानि बनानि तगनानि ना प्रशासन नि दायी ना इंडिया गवर्नमेंट नि दायी साबो बरनो फान्डखा आबनि पुरापुरी जस्टिस जों नायो ओनली टीपीएफ नि बिसिंथै अथवा सारा त्रिपुरा पिपल नि बिसिंथै बनि जस्टिस जों पुरापुरी मानियासा पर्यन्त सिने आंदोलन चलेबै तंनाय दै मथाक जागला नांके दैबो खायनाय जों दै याकारलिया जों ताबो चबा नखरजा आबनि साथे साथे जे इंडिया वो जे इलीगल भावे नॉन सिटीजन बा 2 नंबर सर्टिफिकेट बाय जे ऑटोपाइट खाइ तंफायो अरनि इंडिजिनस पीपल दङ ताबक जरा आइनि बिसिंथै बर नागरिक सरजागिया ख आबो सिटिनि 2 नंबर सर्टिफिकेट बाय जोंनो अबायके बोथारि संतारि तंफैमा नंके जेप्रो इंडिया गवर्नमेंट बरनो सीए नि बिसिंथै नागरिक बिल पास खाइ रखंके अ हानि बसारनि उपाय तामंनाय बरनि फ्यूचर तामंनाय बरनि भविष्य तामंनाय नेक्स्ट जनरेशन तामंनाय गोबां वन सुजनाय दङ आबनि बागां दिनै कयनानि मुसुंगो इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट बरनि गोबां दायित्व फेलुर दङ 144 जारि न पर्यन्त बरक सबाय जायगाय खाइ दङ नों कोनो लीगल तो एक्शन नाय मायके नों तामो प्रशासन चालका याकारे रेडी आबनि एक्शन नाम के याकारे रेडी जे बुथारनाय व्यक्ति न एक्शन नाम के गवर्नमेंट याकारे रेडी इंडिया गवर्नमेंट ने पुरापुरी फेलुर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पुरापुरी फेलुर और कोनो प्रशासन तमने कोनो मीनिंगलेस आसे आइन क्राक माने सबाय जग तंग के न आबनि एक्शन नाय मै हायदे नों तम बबाहाय गवर्नमेंट आबनि बागै जों जस्टिस जों बिश्वजित देबरमानि बुथार जमनि जों बेलायनि खाखाव सालब्रं ब्रं मुक्ति खलाय दङ अमाहाय के बुथार जमनि हजार हजार 70 बছর बुथार जमनि जों फनगै मालिया तिनि बिश्वजित देबरमा बुथार जमनि जराव सैटेलाइट नि तराङै इंटरनेट नि जुगङै जों मकल बिस्काङै जों नुगलै मक एर आगे बुथार जमनि के कोनो एक्शन करे आबनि बागैनो जों तिनि नखरका दायति दायति इंडिया गवर्नमेंट बा सुप्रीम कोर्ट दायति दायति त्रिपुराव एनआरसी इमप्लीमेंट खाइथों दै दायति दायति और एनआरसी खायो विदेशी नो सनाक्त खायासा सिनि पार्मानेंट दै सल्यूशन फाया आबनि बागै आं कयनाय तिनि टीपीएफ 7 इयर्स रमै जे आप चबा खाइथोंमोनि निजेनि स्वार्थनि बागैया दफानि हामक्रायनि बागै जातिनि हामक्रायनि बागै त्रिपुरा बास त्रिपुरा न रक्षा खायनानि बागै टीपीएफ नि लीगल फाइ लीगल जस्टिस ऑल लीगल फाइ ऑल लीगल जस्टिस नि बिसिंथिने तिनि चिन ताखौ बिश्वजित बुथार जामनि आबनि सुबिचार जों नायो आबनि बागै जत लोकरो सुदु बिश्वजित देबरमा बुथार जाका पाइके हायाको आन्दोलन खाइका पाइके हायाको मेनेबो फाइनाइ सालसा सिरियल आनि साजगबो फाइनाइ सालसा सिरियल बनि साजलाबो फाइनाइ सालसा सिरियल चाकरी खाइनि बुथार जागै दङो तिनि चाकरी खायार गोबां लामा बतक रेप खाइमानि बुथार जागै दङ
aboni bagai an jonata romai ke kabang ma pothar jagai tong boni bagai jeng tini sing bachaka tei yakarlia nangke theironai nangke phasis chanai tipra hani bagai phasis chanai guli chanai bagai ready tango tabo bidesi bai te tipra hana shason shoson khlairlia ei tini protest খাইমানে অথবা তিনি বন্ধ খাইমানে যে মুভমেন্ট আন্দোলন আদর্শ আপনি বা তাকুতে বকুছ যত লোকর এক পাদি जों তে বিডিসি বাই जों তে শাসন খালাইজাগলিয়া হনি হনপানা তো তাবুক তো যে সরকার দঙই দङ নরক যে সরকার না বাংলাদেশি হনি দङ আব বরক আ সরকার না কিনার নর খিবি মানাই দিবা মুজংতে আবনো আইনি বিসিংতে जों সুপ্রিম কোর্ট ন সাও আইনি বিসিংতে র ইলিগেল মাইগ্রেন্টস যে সরকার না আইন বাইন তো সরকার গঠন খাবলে ব আইন বাই সরকার না নরনানি কক সানরক CAA ni ain bai te NRC ni ain bai aboni sara tai kono upai kire a CAA no जों naising tongo te NRC no naising tongo kabang ma boro jero ain lagu khai tongmon abongka 2 number Indian kono constitution be kono aga gora kire 2 number ain chenao 2 number chalo khai 2 number bai jono na sabo dai tabuk bangladeshi aboni dai India government ni dai नों तेने भारतनि संविधान तोंथै सिनि बसाना नों बोथारि दं आपनि नि दायि दं नों आजे नोगिया ताबनि नि बसाराव बांलादेशि बे बोथार जामनि फनोगै दका आपनि परेबो जों बिचारनायखौ नों दय बिचारया त्रिपुराव जे बांलादेशि हापाइमानि फाटारनि हापाइमानि तो बसार कायसानि समस्या 50 বছর 60 বছর 100 বছর হঙ্গানা গে আ বছর ত্রিপুরা সরক ত্রিপুরা সেনাতা রক নরখাই অর্গানাইজেশন রক বিয়াং থুই তংবাই তিনিরা মকল পাবা তা অবসর মকল পাবা বাংলাদেশ হাপাইমানি আও जे एर आगे जों बासायासनि गोबां तिप्रासानि नेता बासाजा गोबां दफानि कक सानै बासाजा किन्तु लिगेल साइटि ताबु जराति एक्शन नामनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खाइमानि नकियाखौ अलरेडी 70 বছর रानिंग गोबां दफाना आसाइका राजनीति ए टू जेड पाइलेखा हाइपन काइसेपन कोनो एक्शन करिखो आप बेबा बांग्लादेशनि ऊपर थांगै बोर्ड लागि विदेशी दालाल लगे राजनीति लाला चेयरनि लोबाय हानो दफानो फालै बर दखल खाइरै दंका बर साइमाय यांया एक दिन आसाइजा दफानि संग्राम खाइना ने विदेशी वितरण 1967 न टिउजेस बमरoi आसाइका किन्तु लीगल साइटि एक्शन नाजयनि बांगै लीगल साइटि बर सुप्रीम कोर्ट थांयनि बांगै ताबु जरा कोनो एक्शन नाजय आबनि बागै टीपीए 2014 30 तारिख जुन आसाइ जेफ्रो टीबी आचार्य गभर्नर तफर आफ्नो मेमोरेन्डम अप्रोच जों साजाका अब प्रेस नि बिसिंते अब मीडिया नि बिसिंते आं जतो लोकरन थाने अबनो सराय अब खगै बेतौमिया हई बेतौमि अमका वास्तव इतिहास त्रिपुरानि इतिहास आबनि बागै बसाका टीबी आचार्य 27 तारिख 2014 नि 27 तारिख सेप्टेम्बर मेमोरेन्डम अप्रोच साका पाताल नरनि दफार आसुक बसरका राजनीति नेता नि बागै इति मेमोरेन्डम खाइपेयो बा एप्लिकेशन ल पायो legal fight legal justice no ni sabar chai to tabuk NRC ni bisingte norok sao je Bangladesh no chini to thai tabuk NRC norok tipep ni bakhatai case rijak tai ka bakama mate alga sangothon bor jak tong aboni bisingo tabuk norok ni NRC ni case file je khaimani bo position to abo se clear case khana nu saiman nam tongo lukurok aw hambai tabasini Bangladesh no oroni nornani 1948 ni 19 जुलाई नि आबनते काटबिया डेट तो ये जों केस फाल खाइजा ऑलरेडी 6 टाइम हियरिंग नि थंका 3 टाइम हियरिंग का एरपरे 3 टाइम हियरिंग का टोटली 6 टाइम हियरिंग का एक और 3 टाइम न पुलनि 3 टाइम न इंडिया गवर्नमेंट काउंटर फाल खलाइमलिया ते त्रिपुरा गवर्नमेंट काउंटर फाल खलाइमलिया ते लास्ट 3 टाइम न बर काउंटर फाल खाइके सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया बोतालो खाइजाका अब थानाय जानुवारी डिसेम्बर जे जों 28 तारिख आगस्ट नि 2018 नि जों केस केके आ 2018 नि डिसेम्बर मास रगो अब हियरिंग उइ थाका 3 टाइम एके इंडिया गवर्नमेंट ताबो जरा जवाब रिमिया एके ताबो लास्ट संख्या मनो ताबो बर काउंटर फाल खाइके जे टीपीएफ एनआरसी केस खाइनो जगा काउंटर फाल खाइके चाउ चाहिँ पनि बर फाल मा खाइके एके आबोनि ताबो लास्ट विचार हियरिंग थानाय 18 तारिख मार्च तमनि 2019 नि 2020 नि 18 तारिख मार्च तमनि किन्तु सारा त्रिपुरा गनाङै हायं गनाङै काइसा कोभिड-19 है के कोरोना भाइरस नि बिसिंते लकडाउन नि बिसिंते दिल्ली रो बेलायखेन स्ट्राइकिंग लाइका अब हाइखेन 18 तारिख मार्च नि जे फाइनल हियरिंग नि केस अब कैंसिल नि थाका एके सुप्रीम कोर्ट हाइफेन
তাবক সুপ্রিম কোর্ট জরারই দङ তাবক লকডাউন খলखांकेनो अबनि फाइनल तै कोनो सुप्रीम कोर्ट तै कोनो बिचार खाइजिया सतखा तो बिचार खाइजाकै दङ हाइपनो चिनि एनआरसी नि केस के देश विदेश नि बिचार अबंका इंटरनेशनल नि व्यापार अब सबसे केस कटर आबनि बागे जेफ्रो लकडाउन खलौने आप्रनो सुप्रीम माने लास्ट फाइनल हियरिंग अंसने आप्रनो जोंयकने आबनि बागे सीए नो कै तै काइसा थानायो टेंटेटिव डेट तमनि सीए नि कोर्ट कासना नि बागे डेट तमनि किन्तु टेंटेटिव डेट लरे वे थपिका ताउ बसकाओ आबनि हियरिंग फिने सीए नो तै बानो कोनो मते कोनो पास के डेट आम है टेंटेटिव डेट ब्रो अब है टेंटेटिव डेट ताबो जरातै फायाको जेफ्रो डेट नङा आप्रो सुप्रीम कोर्ट नि जस्टिस रोनो बरनो टेंटेटिव डेट रोनो बा फाइनल डेट रोनो आप्रो जों नुक्ने आइपनो तै बिसि दगिया इनके त गिसाको ताबो ब्रो जे सेटलमेंट खाइजाने रोनो नरकनि टिपेपनि बखाते कांचनपुरनो बरफनो सेटलमेंट रेना निंथुम नरकनि सानमं बाहाय ताबो जे रियां शरणार्थी चिनि बर' बसं चिनि दफारो जे बरनो सेटलमेंट रोनानि जों बर' रोनाय रैया आबो जों टिप्रासनि व्यापार टिप्राहानि टिप्रासरनि व्यापार बसिनि टिप्रासा बरनो जों अर शरणार्थी खलाय तङि मैया किन्तु इंडिया गवर्नमेंट जेबाबे बरनो शरणार्थी सनामखा मिजोरामनि बर' फायके टिप्रावो टिप्रानि मिजोरामो थांखा आबो बायतो शरणार्थी ननि कम इंडियानि सिटिजन ननांगो नों बरनो सिटिजन बरलिया आबार बरनो हा बरलिया पूरा अब इंडिया गवर्नमेंट थायो एके ताबो बरनो बिल पास खाइनाखा बरनो सेटलमेंट रसनाय तै नागरिक सनामसनाय नि बिल पास खाइनाखा आबो जों बर' तवरनाय तरिया पानथरपा तवरनाय हापङपा तवरनाय तबो फानो जों बरनो टिप्रानि सेटलमेंट बरनो टिप्रानि नागरिक इंडियानि नागरिक सनामै पाइग्राम आनि को खाइसे केब के ओके सानै दङ यां कांचनपुरनो दियाबो हेरो abo 24 November already साख्लायजाक जेफ्रो समायो जों अमित शाहनि आरो थांगै सालायखिया चिनि पिके मेडियाम प्रेसिडेंट दे फाउंडर बबनि जे बुथांजा दे चिनि बुबाग्रा बनि जे बुथांजा आ दिननो अलरेडी डिसाइड अलरेडी फिनिश 6th मगो डिस्ट्रिक्टनो अलरेडी मुखाय रजाकनाय आबुनि तिने बुरुरगनो सेटलमेंट रेनानि बाङै अलरेडी एलटमेंट बरि रेखा ताकसिफायजला डिस्ट्रिक्ट अंखा आयं तामहने बिश्रामगंज गानागो अलरेडी सेटलमेंट रेखा आबोनि बाङैनो जों आबोनि बाङै जे डिसिसना जा अलरेडी फिनिश मेन कखताबो आं साना नायमेके ओ जागासे जे नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेंस बरनो ओ जागो जे खुनि दायी अर्थात चंदन चैटार्जी पिनाकनाथ के अनुप चंद्रनाथ ते ओ जागो जे मिजु कन्वेंशननि जायनिम थां मा पाचुआ बरक जे ओ जागो मिसगाइड खाइने अरनि कांचनपुरनि जेरे बरक तंनाय रकनो मिसगाइड खाइने बरक जे बाबे बरकनो दामा चापा खाइने आम जनता रकनो खाइने आबो हाके कलंक सृष्टि खाइते माने आबोसि मेन टर्निंग पॉइंट नि दङ आबोनि बाङैनो टिपेप सं अमो खायो अर जे सेटलमेंट आबो अलरेडी पाइजाक ओ पाइजाकनो बरक ओ जागाको बाइनागिने मिजु कन्वेंशन बाइनागिने ओ जागा सिनि बरक रकनो जेता लीगली अनलीगली बाबे जेता डिस्ट्रय खाइते माने आबोनि बाङैनो ताबो बरक आं ओ जागा साननि मिचमगते कैसा ओ जागा थाजि आपनि जेते क्वेश्चन कैसा आबो साननि बाय दङ आबो हाइके बरक अलरेडी प्रिप्लेन नाजाक बरक अलरेडी प्रिप्लेन नाजाक अरनि बेंगल पुष्पा नंथं बरक ओ जागाको तामने नागरिक सुरक्षा मंच र हाबुनै बरक सामुं खायो किन्तु आबो जस्ट तामने बरक डाइरेक्ट अर सामुं खायने डेमोक्रेसी सिस्टेम बाबे सामुं खायने बागे बरक ओ जागा थाङै सामुं खायो किन्तु बरकनो अर जागा 17 18 तारिख बरक जेता 3 दिन जेता स्ट्राइक दंमने एकबा बन्द दंमने आबो একটা কম্পেন এরিয়া তমনি কিন্তু ও জায়গা পাঠালে বড় পানি সাগর থাঙিনে আব হাই ন্যাশনাল হাইওয়ে থাঙিনে সিন বড় ডাইরেক্ট হিট খাইমেনি কিন্তু ও জায়গা ন্যাশনাল মানে ইউনিফর্ম চুনজাক দেড় চুনজাক পর্যন্ত ইয়াগলি আঙ্কাই আবো হিসাব সারা চিনি বড় রোগ যে বুঠাবজাক মানে লামা গাটে পথে গাটে আবো তো হিসাব কোন করিখা কিন্তু বড় আমসুক সাহস নাগিনে বড়নি ভিডিও ভাইরাস খাইনে চিনি বড় রোগ ন মুইসুং সুকসা নুয়াকে ভাইরাস খাইনে যত ইন্টারনেট কাভারেज खाइमेने आबो बेलाखिनि लासिमे सिंसा जों इन्डिजिनास अ हाने आदिम जातिंगि जों थांतंनानै आबो चिनि कुनु मिनिं करिखा आबो निबांगि जों जाया नुयाके जों तिनेबो अर तंगि तंनाय आबो बायथायाके जों अनिर्दिष्ट काल पर्यन्त जों ते थापलिया अंखारका ताबुक जों चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन निबांगि जों जत चिनि ताखो बुखु रांचानि ताखो बुखुरुनो जों कइने ते विभिन्न एनजिओ विभिन्न अर्गानाइजेशननो जों कइने जों माबासा सामि साबो दायि वान छको थैमानि पार्टी मंगलको आबोनि जे थैमानि मेन दायि के आबो त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि दायि कारण बरक साइमेनि दङ आमो हाय একটা 3-4 दिन नागैने একটা स्ट्राइक खाइदङ
মংখাই বরং একটা কিছু বরং প্রিপ্লেন বরং সাইমেন কিন্তু বরং সিটিতেই সিয়াকে খাইনাই চিনি বরং আমাই খাই নট অনলি ফর দ্যাট অ জায়গানো তঙ্গিনাই যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ন জানুয়ারি জনতা জানুয়ারি 8 তারিখ और जे गुली शूट खाई माने अब अलरेडी नो तामने गवर्नमेंट नि बरने प्रिप्लेन अब हाइके बर प्रिप्लेन डाइरेक्ट इनडाइरेक्टली सामगाबेनो अब हाइके सिनि बरनो ऊपर बर गभर्नमेन्ट दाइ जदि नंगांका गभर्नमेन्ट नि एगेन्स्ट ताबो कौनि कक पानी सागर नि गदनाबो केस ननि ककलाई और तो खरकसा बरकना पार्टिकुलर अर्गानाइजेशन ना टारगेट मा खाइने नरकनि जे दाबि त अब बुमुइचो खांखि सिबु अलरेडी ककफ्रनाय अब परिष्कार अब लेस नेक्स्ट अब ठीक भाबे जे ताबक चिनि बिलांगनाथ सम्पयंका बा अ जागा अनुचार सम्पयंका बरनो रोम खांखे ठीक भाबे अब बिचार फाइने अब जो अब नरक तिनि जे मेन बननि दाबि तामो साबन रमनानि दाबि मेन तिनि दामिन के और जे काल्पिस पार्सन और 3-4 जन अर्थात যারা প্রেসিডেন্ট তাবো মিজু কনভেন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তে और नागरिक सुरक्षा मंचनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरन रम खांखेने बरन रमुनै जे विचार खाखेने अब अलरेडी ककरुने अब चिनि आबरनो एरेस्ट खाइने निबाङै चिनि दिनि मेन कारण चिनि माइटर चिनि ताउता हनाय चिनि बिश्वजित देबरमान अब जेबाबे ताम हनाय जे लासि मिसिंसाके जेबाबे थिका एनी टाइम गत नांगै माने बुखा सफर खाके किन्तु अब हाइ लामक नि किसारो नेशनल हाइवे गो बरो अब बाहान बाय बेकरिंग बाय आलादा के खाइने चिनि बरो न फुनुक सावदानि बागै बरो नि जलेमन और पूरा प्रमाणित खाइरका आबनि आज जे बिक्षोभ आबनि बांगनि चिंतिनि सिनि जे 12 घंटा जे मूल कारण बन खाइबे कियाबा उल्टा गतना नरक जे बरकनो ग्रेप्तार खाइना नांनाय नि साव बरक खायै गवर्नर बाय मालायखा हासेनि मन्त्रि बाय मालायखा उल्टा बरक ताबक बिचार सानै दङै दङ आबनो ताम सानै नरक जों अब सिनि टिपिएफ नि सिनि अर्गानाइजेशन तरफ থেকে जों आबनो वान सगै दङ जों दिनै 12 घंटा खाइनाय जों सेटिसफेक्शन याके जों अब अरिजिस्टकाल सिनि अब थापलाया जों दंनाय अब हाइसिनि वान सगजा तिप्रासा खरकसा बाथारजाक माने अर त थानसा के से खलायना दं माने किन्तु तांगै सेपारेशन चिनि तिप्रासा बदल लगनि बिसिङो राजनीतिक दल लगनि बिसिङो मथा गायथाम दं माने बिसिङो ताउ तै मथा गायनै न गरै न रक टिपिएफ सिनि अब तामै खेलाय मु खायका थुम जागानो सिनि तिप्रा मथा फानंतों सिनि आइन पिटि फानंतों जत मथा तमनि जों जत ग्रुप खेन खायो हाइफेनो अनफॉर्चुनेटली तामने चिं सडनली अब तो तै जरा नायने मिटिंग खाले जत लिडार मिलगै खाने जरा करे अब निबाङै चिं जे प्रेसिडेंट जेटा डिसिजन दमने अब हाइने थांका हाइफेनो जों जे जत जे जागा खाइनो जागाबो जों सामिल दंगो अब हाइकिनो मियागो जों खमुलंगो बो हाइनो अब सुदु तिप्राते आइन पिटि अब जों मोया जत जागा जत के मिलैनो खायो हाइफेनो बरगले सागा जागा पार्टिकुलर आइन पिटि बाय तिप्रा मथासे टिपिएफ करि हिनै ना आ जागा हाइफेनो अ जागा तो जेतु लिडार कक सालै खायो हाइफेनो जों सपोर्ट खायो जत और जे तनै बर बाहायनि मियागो मानजाक जाक हाइफेनो अब जरा पॉलिटिकल माइलेज जे साक्सेना वान सबै तनै रके अब हाइकक साबो किन्तु जोंके सिनि जेनेरेशन नि बागै सिनि जाति द फानि बागै जों खाम खायथों और के बनो खायथिं कक साया थानचांनानि बागै बबो हाय मेसेज सरनाय अल कालका थानचांनानि आबनो जे समय कुबुय जे सामो थैमानो जों जान सिरै माने अब हाके जेरा जे आगकनाय आफरनो बबो रियलिटी दफानि बांगै जातिनि बांगै अब जनता आम जनता र अब नायनै विचार खाइने दरानि डिजिग्नेशन टेबल अनि डिजिग्नेशन के टीपीएफ जनरल सेक्रेटारी एजेस टीपीएफ मथानि बुमुं कचाग्राय जमातिया नि बुमुंखे अनि मुंके कर्नो जमातिया टीपीएफ सेंट्रल कमिटी नि चीफ ऑर्गेनाइजिंग तै बरो बन नङै दं तिनि बजागा पिकेटिं खालाय तिनि जरा मंगिया कामे একটু শেষ করে আপনি করেন বুঝলেন অখন না আসলে मंगिया बारियाव कायसे खायजागै दङ तै इया विश्रामगंज डनबस्को तै अमरपुर थालसरा रशियाबारी पैराडाइज समनी कयला शहर तै बिचन्द्र मनु खाइजागै दङ माइके यासिनि लेबरा सदर अमाइ खाइजागै दिनै 6-7टा सेन्टार खाय दिनै खाइजागै दङ पुलिस जदि न फोर्सलि नरग टिसानानै नायके बबो हाय नरगनि रिएक्शन नाय बा बबो हाय मेसेज अब मेसेज के अब जों अब तो पीसफुली जों तो आबन से सिगां आपने समुसाय मनो जों जतबार जों जे अमु खायके रैली खायके बा पिकेटिंग खायके जों पीसफुली नि टीपीएफ जों कारण जोंका नन वायलेंस मूवमेंट अब सानो जों जोर जबरदस्ती खायके अब आपनि रिजल्ट नेक्स्ट ने हाइफेनो अब के
1 লিটার 1 কমন जों जेकुनु একটা কিছু নাকি প্রেসিডেন্ট संसद হনাय প্রেসিডেন্ট অর্ডার খাইखांखो जों जेकुनु खानि चिनि একটা मो जों याक बननि आवतायनि फादाराव ताम ताम दंनाय चिनि बननि आवतारन के दूध गाड़ी तंगै माने जों हरि दङ के डेड बडी गाड़ी फाइखांखो आबनो मुरो हरि दङ स्पेशली একটা সিচুয়েশন একটা एग्जाम सरा बा परीक्षा फन तंखा आबो सिचुएशन बुचिगिने जों उइदाउट गाड़ी नम्बर सह नामिने जों खाइदों किन्तु आं कासे साना मुचुमके आबोसे थाइसिंगो जेता जे डेड बडी गाड़ी तै फिमेने त्रिपुरा गभर्नमेन्ट आं आबो सानानि मुचुगो माने बर एम्बुलेंस फाइखे आ डेड बडी न रहना तमनि किन्तु प्राइवेट गाड़ी बाइखे आबो कथैता नखना बले न गाड़ी गाबनो याकारनानि नांगौ नै जाबान साव याकारका आरो कुनो ताम हनाय चिनि बरक बा बुइनि बरक आबो हाया जेता रुल तमनि आबो आवतार तमनि जों याकार ठीक আছে लयो